Risasi hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndiyo hivyo unavyoona, huu ni mlolongo. Hello guys, nongeye kubasuhuza, nongeye kubabwira ngo mwiriwe bitewe naho muherereye mu mpande enye z'isi. Rero mbabwira ngo mukore subscribe, mbazaniye amakuru. Rero no kuvuga ngo aho Uvira ibereye Tombe M23 itombesheje, nyuma nawe yaje gutombeshwa. Ubu ni ukuvuga ngo mu masaa moya za nijoro za nimugoroba, M23 irimo guhambira ibirago igirute isohoka muri Uvira. Rero nkibaza, ese abaserebuye Uvira Tombe, abakecuru bageze ute, baserebuye, ese biragenda gute? Rero tujye twirinda kubyina imbere y'umuziki, kandi nabumva n'abakurikirana Gera TV mujye mwirinda kuvuga ibintu bisa nkaho ari ibihuha. Mujye mwirinda kuvuga ibintu bisa nkaho ari ibihuha, mujye muvuga ibintu by'ukuri mufitiye n'amavideo. Nongeye kubazanira video barimo basohokamo. Rero reba ko wakoze subscribe kugira ngo tujye twibanira neza. Ndabakunda cyane, Imana ikomeza kubaha imigisha. Maji wa MTV, kwa sasa tuko katika mji wa Uvira ambako wanajeshi wa M23 sasa wanafunga mizigo na kuacha mji wa Uvira wakianza kuondoka, kama vile unavyowaona hapa, wengi wao wakibeba boxes zao ya risasi. Hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndiyo hivyo unavyoona, huu ni mlolongo risasi. Hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndiyo hivyo unavyoona, huu ni mlolongo risasi. Hii ni kufuatia agizo ambalo limeomba kwamba M23 waweze kuondoka, na ndiyo hivyo unavyoona, huu ni mlolongo wa askari wa M23 hapa katika mji wa Uvira, Kivu Kusini, ambao wanaanza safari kwa kuondoka katika mji wa Uvira waliochukua siku zilizopita, japo maandamano ya wakazi iliyofanyika hapo jana. Lakini askari hawa ni kwamba sasa hivi unavyoona wenyewe wameanza kuchukua silaha, kila mtu na vifaa vyake, ni wengi sana. Na sasa hivi ni saa 12